वेलकम बैक। कराची में सानिया गुल प्लाजा ने 26 जिंदगियां निकली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत से मजीद 7 लाशें निकाल ली गईं। शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। सानिया के बाद 75 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू टीमें सीढ़ी लगाकर इमारत में दाखिल हुई। 3 दिन की खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इमारत में दरारें पड़ गईं। कई मकामात से इमारत मुनहदिम हो गई। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। आग आपने काबू नहीं की है, ये पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है, इस वजह से आग ठंडी हुई है। हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं, हमारे भाई को दाग के दे दें यार। हमारे भाई को, हमारी बच्चियां रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है उसकी। राख, मलबा, सिसकियां, बर्बादी के खौफनाक मनाजिर। कराची का गुल प्लाजा अंगारों का ढेर बन गया। एमेजिना रोड पर कायम बड़े तिजारती मरकज में हफ्ते की शब 10 बजे आग भड़की थी। 3 दिन हो गए, शोले अब भी न बुझे। मलबे से अब सिर्फ लाशें निकाली जा रही हैं। लापता अफराद के अहले खाना इमारत के बाहर अब भी किसी मौजज़े की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन जो लाश निकलती है कर्ब से तड़प उठते हैं। मेरा भाई भाभी रात कल 3 दिन हो गए यहाँ ही है। मैं सूरत देखने आई, सबको देखने, जिंदा है अंदर कितने लोग हैं, मैं भी देखूं, मेरा बेटा भी जिंदा है। हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं, हमारे भाई को दाग के दे दें यार। हमारे भाई को, हमारी बच्चियां रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है उसकी, कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को। माँ बेचारी बीमार है, माँ आस लगा के बैठी है, हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। पुलिस हुक्काम ने बताया एक खातून की लाश भी निकाली गई। लाशें शनाख्त के काबिल नहीं, जिन्हें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी डेथ हम कंफर्म कर सकते हैं। 16 to 18 जख्मियों का आया था, लेकिन सब के सब डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल में। कोई आग से इमारत में कई जगह दरारें पड़ गईं, कुछ दीवारें गिर गईं। पाक फौज और FWO की मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। कमिश्नर कराची के अहकामात पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए 30 अफसरों पर मुश्तमिल 6 टीमें बनाई गई हैं। इमदादी कार्रवाइयों के बायस एमेजिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। गुल प्लाजा के बाहर कोई बाप तो कोई बेटे का मुंतज़िर। कई लोग भाइयों के लिए तड़प रहे हैं। खौफनाक आतिशज़दगी के बाद लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल हैं। रिश्तेदार अपने प्यारों की जिंदगी की आस लिए किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। मेरा भाई भाभी रात कल 3 दिन हो गए यहाँ ही है। मैं सूरत देखने आई, सबको देखने, जिंदा है अंदर कितने लोग हैं, मैं भी देखूं, मेरा बेटा भी जिंदा है। मेरी नन की बेटी है, शॉपिंग करने आए थे, बच्ची की शादी की। 2 बेटियां हैं, एक नवासी है, एक कौसर माँ है, और बेटा साद है, और भांजा अशरफ है। किसी का कुछ नहीं पता। घर को ताला लगा हुआ है। मेरे मामू का 27 साल का बेटा है, जिसकी 3 महीने का भी बच्चा है। एक 17 साल का बच्चा है, छोटा जो वर्कर है। एक और है, उसका 40 साल का, उसकी 3 बेटियां हैं। मेरे नाना हैं, रात को 10 बजे उनसे बात हुई थी, हफ्ते की रात को। अल्लाह ताला से बस दुआ है हमारी कि बाकी भी जितने भी लोग हैं वो सही सलामत वापस आ सकें। हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं, हमारे भाई को दाग के दे दें यार। हमारे भाई को, हमारी बच्चियां रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है उसकी, कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को। माँ बेचारी बीमार है, माँ आस लगा के बैठी है, हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। जल्द से जल्द हमारा भाई निकल जाए। मस्जिद की साइड में फंसा हुआ है, जिसको निकाला उसने हमें बताया हॉस्पिटल में, उसने बताया मस्जिद की साइड पे है वो। दोस्त को तो निकाल दिया है, पर ये खुद नहीं निकला अभी तक। अम्मी अब्बू रो रहे हैं 3 दिन से, उनको दिलासा दिया हुआ है। ये तो नहीं बोल सकते मर गया जिंदा है। कज़न है हमारे, अभी वो लोग ये इतला कह रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर है, और मस्जिद में भी कोई भी नहीं है। कराची गुल प्लाजा के एक हिस्से से आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमें प्लाजा में दाखिल होकर अंदर मौजूद अफराद की तलाश कर रही हैं। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा पे। जो आग लगी थी वो बुझ गई है, कूलिंग का अमल जारी है।
कहीं कहीं आग के शोले भड़कते हैं। फायर ब्रिगेड काम भी कर रही है पानी के जरिए, और यहाँ लोग जमा हैं अपने प्यारों की आवाज़ सुनने के लिए। शायद उनकी आवाज़ आ जाए, अल्लाह ताला कोई मौजज़ा दिखा सके। बड़ी तादाद में यहाँ फैमिली आई हुई है। यूसुफ नाम है, इधर आगे कहीं के वो सेकंड फ्लोर पर होता है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। बोलिए हम बार बार आ रहे हैं, अस्पताल भी जा रहे हैं। कि हमारे मोहल्ले की इनके बहनोई थे, अभी तक मिले नहीं है। अब्दुल-रहमान है, अभी तक तो कोई पता नहीं पड़ रहा है। एक का नाम असाम है, एक का नाम समान है, एक का नाम हमजा है। क्या करते थे? यहाँ पर नौकरी करता था, काम करता था बेटा। लियारी चील चौक, हमारा नंद का बेटा है दोनों का। रेस्क्यू के अमले का कहना है कि हम दाखिल हो गए, लेकिन बड़ी परेशानी का सामना है क्योंकि बिजली नहीं है, लेकिन डेड बॉडीज निकाल रहे हैं और यही कोशिश है कि कोई मौजज़ा अल्लाह ताला दिखाए, कोई जो अंदर है वो बच सके। गुल प्लाजा के तीसरे फ्लोर में दोबारा आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के अमले की आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदारों की एक फुटेज भी सामने आ रही है। ताजिर और शहरी खुद को और माल के बचाव के लिए रास्ते तलाश कर रहे थे। हफ्ते की रात जब ये आग लगी तो वहां पर जो लोग फंस गए थे उनके मोबाइल फोन में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हुई, कुछ ने अपने प्यारों को यहां से वीडियोस भेजी, ऑडियो मैसेजेस भेजे, कुछ लोग बाहर भी निकलने में कामयाब हुए। तो उस वक्त जो भगदड़ के मनाजिर थे, लोग किस तरह अपने आप को बचाने के लिए और ताजिर किस तरह वहां अपना लाखों रुपए का जो सामान मौजूद था उसको बचाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। और आग के शोले कितने शदीद हैं, कितने बुलंद हैं, किस दर्जे की आग है, या आप मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाली लाशों और इंसानी आज़ा की शनाख्त का अमल जारी है। इंचार्ज CPL की शनाख्त प्रोजेक्ट का कहना है कि सिविल अस्पताल में 10 मुतासरा अफराद के DNA नमूने लिए गए हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है सानिहा गुल प्लाजा में नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन सिविल अस्पताल आकर तफसीलात जमा करवाएं, जहां जाँबाहक अफराद के वालिद, वालिदा, बच्चों और भाई बहन के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे जो जामे कराची लैब भेजे जाएंगे। इसमें कुछ वक्त लगेगा। गुल प्लाजा की आग लगने के बाद से उसी इलाके में वो थे, तो काइंडली सिविल अस्पताल कराची की मॉर्चरी के बाहर आप आके अपना एंटीमॉर्टम डेटा जमा करा सकते हैं, जिसमें हमारे लिए जरूरी है कि आप या तो वालिद हों या वालिदा हों या मिसिंग पर्सन के बच्चे हों, बहन भाई भी हो सकते हैं, मगर पहले हम इन 3 को प्रायोरिटी देंगे। आपका डेटा, आपका ब्लड सैंपल और आपका बकल स्वैब हम DNA के लिए ले लेंगे। हमारे पास बॉडीज आ रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध यहाँ पर इस मॉर्चरी को फाल पहले से थी, अब मजीद फाल कर दी गई है। हम यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और फिर पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल्स और जो हमने लवाहिकीन के सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे वो ICCDS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चले जाएंगे, जो वहाँ पर जाके मैचिंग और क्रॉस मैचिंग एंड प्रोफाइलिंग का प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए हमारी दरख्वास्त सबसे ये है कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का हमें दामन को हाथ से नहीं छोड़ना है और इस वक्त हमें बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारा काम कराना है ताकि हम एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जा सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाँबाहक अफराद के वरसा को फीका से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। इमदादी रकूम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। कहा कोशिश है जो लोग अपना कारोबार खो चुके हैं उन्हें पैरों पर खड़ा किया जाए। मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी ताकि कारोबार शुरू कर सकें। तकरीबकारी के शवाहिद मिले तो एक्शन लेंगे। हुकूमत सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके हैं, टेम्पररी तौर पे ही सही, दुकानों को कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सके। वाकई की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं इसमें कोई तकरीबकारी है तो ऑब्वियसली उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। गलतियां हैं, ये कह देना कि जी मेरी गलती है या आपकी गलती है या इसकी गलती है, वो अभी डिटर्मिन नहीं कर सकता, वो इंक्वायरी बताएगी। गुल प्लाजा का वाकया बहुत बड़ा सानिहा है।
आग बुझाने में ताखीर ने हुकूमत सिंध को बुरी तरह एक्सपोज किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। शहर में तासुर जोर पकड़ रहा है। ये हुकूमत हमें जीने नहीं दे रही। मैं कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। 17 साल कारकर्दगी बताने वालों ने एक इमारत की आग नहीं बुझी। बिलावल भुट्टो ताजिरों को बुलाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो सूबे के मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे? वाक़े के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं, वो इस्तीफा दें। हाफिज नईमुर रहमान ने जल्द जीने दो कराची के नाम से बड़े मार्च का ऐलान भी किया है। सानिया और इस हादसे ने पीपल्स पार्टी की 17 साला हुकूमत और उसकी कारकर्दगी की सिर्फ कलई नहीं खोली है, बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और जो 23 घंटे बाद तशरीफ लाए थे मेयर साहब, ये उनसे सवाल बनता है किस तरह से बेयारो मददगार क्यों छोड़ा हुआ है शहर के लोगों को। एक इमारत में आग लगी है और 17 साल की कारकर्दगी का इजहार करने वाले उसको बुझाने में उन्हें 1.5 दिन हो गया है। और पूरी दुनिया को बुलाकर, सिफारतकारों को बुला के 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन बिलावल साहब दे रहे हैं, इसलिए कि जब से वंडर बॉय का तस्करा आया है वो अपने आप को वही साबित करने के लिए ये जुबानी जमा खर्च, वो क्या प्रेजेंटेशन थी, वो तो एक मैजिक शो की तरह से हो रहा था। जो लोग इन लोगों को हम पर मुसल्लत करते हैं, सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने क्या देखा है इनमें। अगले 15 दिन में हम एक बहुत बड़ा मार्च पूरे शहर कराची का करेंगे, जीने दो कराची मार्च, शारा फैसल पे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में जो सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश की, वो गुल प्लाजा की आग में जल गई। अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध हुकूमत के 17 साल की कारकर्दगी बुरी तरह एक्सपोज हो गई। गुल प्लाजा सानही की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। वो प्रेजेंटेशन जो इस्लामाबाद में पेश की गई वो एक ख्याली तस्वीर थी। वो सारी रिपोर्ट जो है वो गुल प्लाजा में जल गई। निजामी नाअहली है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सूबाई हुकूमत तुम्हारी है, मकामी हुकूमत तुम्हारी है। ये सारे इंसिडेंट क्यों नहीं रुक रहे? बराबर में ही है ना डीसी ऑफिस, क्यों नहीं सेफ्टी ऑडिट है? अगर नहीं हुआ था, फायर सेफ्टी का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई हुई थी, तो क्या कर रहे थे भाई वहाँ के ACDC? और किधर है वो 10 रुपए के 12 तर्जुमान? परसों से उनकी हड़ताल हुई हुई है क्या? क्यों नहीं आके बता रहे कि तुम्हारी सूबाई हुकूमत ने तो बड़े तीर मारे हुए थे या मकामी हुकूमत ने बड़े तीर मारे हुए तुम लोगों ने? जुडिशल कमीशन फॉर्म किया जाए। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद मुश्तिल हुजूम ने मुर्तजा वहाब को घेर लिया। पुलिस अहलकार मेयर कराची को DC ऑफिस ले गए। लोगों की DC ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होने की भी कोशिश, दरवाजे पर लाते भी मारी। मुश्तिल अफराद और सिक्योरिटी अहलकारों में धक्कम पेल। मुर्तजा वहाब ने कहा, मुश्किल घड़ी में ताजिरों के साथ खड़े हैं, जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा यहाँ आता रहूंगा। जान का कोई मुतबादिल नहीं होता। जहां बाक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देंगे। 18 ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनको निकाला है और उनकी शनाख्त हो चुकी है और मजीद रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी व सारी है। ठीक है, मुश्किल वक्त है, हालात बड़े चैलेंजिंग है, लेकिन हमें अपने शहरियों के लिए सब कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बार बार आ रहा हूँ, तो आते रहूँगा और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता मैं खुद भी इसकी निगरानी करूँगा। जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। लोगों के कमाने वाले उनसे बिछड़ गए तो उनके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 करोड़ रुपए फी फैमिली दिया जाएगा। एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसके अंदर कराची चेंबर के लोग भी हैं और मैं और नासिर शाह साहब भी हैं, उसके अंदर कमिश्नर साहब भी हैं, जिसका टास्क है कि जिन बिजनेस को नुकसान पहुंचा है उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या क्या हिकमत अमली बनाने की जरूरत है और उनको क्या कॉम्पनसेट करने के लिए देने की जरूरत है। कराची में गुल प्लाजा की आग बुझाने का अमल जारी है। लाशें भी निकाली जा रही हैं। इमारत की पिछली तरफ मलबा हटाने का काम भी हो रहा है। सलमान लोधी वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, फायर ब्रिगेड की जानिब से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी किया जा रहा है। 23 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। अब अंधेरी की वजह से कुछ यहाँ पे देखने में आ रहा है ताखीर हुई है, क्योंकि आज भी मगरिब का वक्त गुजर चुका है और फील्ड लाइट्स ना होने की वजह से अब इनको थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड के अफसरान हमने यहाँ पे देखा, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर के अंदर अब जहाँ पर आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई है वहाँ पर दाखिल हो रहे हैं और सर्चिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। 5:30 बजे के बाद तो मजीद किसी की लाश या कोई वहाँ से नहीं निकाला गया। गुज़िश्ता रात से अब तक जितनी भी लाशें निकाली गई हैं नाकाबिल शनाख्त है, सिर्फ DNA सैंपल्स की मदद से ही उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकती है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं अंदर के मुकामात जिसमें 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर, यहाँ पे कुछ अंदर के मुकामात पर इस वक्त भी बदस्तूर आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान जब कोई चीज़ हटाई जाती है, अंदर जो रज़ाकार वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर दोबारा आग के शोले भड़क जाते हैं। तो स्नार्कल दोनों एतराफ में मौजूद है। जैसे
جیسے ہی آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو وہ آگ بجھانے کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے. اس وقت دونوں اطراف میں سنارکل یہاں پہ موجود ہے. فائر بریگیڈ یہ کہتے ہیں کیونکہ عمارت جو بچی ہوئی ہے آدھی عمارت انتہائی مخدوش ہے, بہت احتیاط کے ساتھ اندر جایا جا رہا ہے. فرنٹ کی اور جو دکانیں ہیں جہاں پر آگ مکمل بجھی ہوئی ہے وہاں پر بہت احتیاط سے 3rd فلور, 2nd فلور اور 1st فلور میں سنارکل کی مدد سے ہی ریسکیو رضاکار اندر جا رہے ہیں, اور ان کو آج مغرب کے بعد سے تو اب تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. 70 سے زائد مسنگ کے حوالے سے لوگوں نے اپنے پیاروں کے نام ڈی سی آفس میں لکھوا دیے ہیں. پولیس یہ کہتی ہے جتنی لاشیں ملی ہیں ان کی شناخت صرف ڈی این اے سیمپل کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے, اور اس حوالے سے CPLC کی ایک ڈیسک بھی قائم ہے. اگر ان کے اہل خانہ بلڈ سیمپل دیں اور جو جتنی لاشیں ملی ہیں ان کی بھی بلڈ سیمپلز کی رپورٹ آنے کے بعد ہی لاشیں اہل خانہ کے حوالے کی جائیں گی. گراؤنڈ پر صورتحال یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پہ بدستور موجود ہے, امدادی کارروائیاں بھی اس وقت جاری ہیں. ٹھیک ہے, سلمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. رافع حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. رافع, اس وقت آپ کس مقام پر موجود ہیں, یہاں پر ریسکیو کی کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں گل پلازا کے عقبی حصے پر موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتی ہوں گی کہ اس وقت ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے. مختلف جو مشینری کے ذریعے جس میں ایکسکیویٹرز ہیں اور کرینز ہیں اور وہ اس کے ذریعے یہ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے. یہ کل جو ہے وہ حصہ گر گیا تھا اور اس کو ہٹا کر اب اندر جانے کا راستہ بنایا جائے گا. پوری طریقے سے یہ اس وقت ملیہ میٹ ہو چکا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملبہ ہٹاتے وقت بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی باڈی اس کے نیچے دبی ہوئی نہ ہو. جو فرنٹ راستہ ہے گل پلازا کا اس میں جو ٹیمیں ہیں ریسکیو کی وہ اندر گئی ہیں اور وہ مختلف فلورز پر جا کر جو ہے وہ آوازیں بھی لگا رہی ہیں کہ اگر کوئی جان جو ہے وہ اس وقت زندہ ہے تو اس کو ریسکیو کیا جا سکے, لیکن ابھی تک کوئی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. 23 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ نکال لی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ 1st فلور سے 16 ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں, جن میں سے جو ہے وہ ابھی کچھ کی شناخت جو ہے وہ ہوئی ہے, 6 کی شناخت ہوئی ہے. باقی جبکہ جو اس وقت 73 لوگ ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں, جن کی ہیلپ ڈیسک پر شکایات ان کے لواحقین نے درج کرائی ہیں, جس میں سے 32 جو لوگ ہیں وہ ان کی لوکیشن گل پلازا کے اندر ٹریس ہوئی ہے. باقی جو لاپتہ ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیٹا کو اینالائز کیا جا رہا ہے, جو انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے. اس وقت بھی آپریشن جاری ہے. جو آگ ہے وہ اندرونی حصوں میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے. ریسکیو ادارے محکمہ فائر بریگیڈ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آگ کو بجھا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے, لیکن وہ جیسے جیسے اندر جا رہے ہیں اور آگ جو ملبہ ہٹا رہے ہیں تو وہاں پہ شعلے بھڑکتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ مکمل طور پہ آگ نہیں بجھی ہے, مختلف حصوں میں ابھی بھی آگ جو ہے وہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں, لیکن انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آگ کو جو ہے بجھا دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے اندر جیسے جیسے جایا جا رہا ہے تو ویسے ویسے صورتحال مزید کھل کر سامنے آ رہی ہے. سلمان لودھی اور رافع حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. گول پلازا کے کچھ حصوں میں اب تک آگ بجھائی نہ جا سکی, جس سے رمپا پلازا کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. دونوں عمارتوں کے درمیانی دیواریں مخدوش ہو گئی ہیں. فائر فائٹرز گول پلازا میں پانی پہنچانے کے لیے دیواریں توڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. مزید اس حوالے سے افضل خان بتا رہے ہیں. ہونے والی آتش زدگی کے بعد آگ بجھانے اور امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں گل پلازا کے بالکل ساتھ موجود رمپا پلازا کے کوریڈور میں موجود ہوں. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں گل پلازا کے, جہاں اندر آگ جو ہے وہ اب بھی بھڑکی ہوئی ہے اور مختلف گوشوں میں آگ لگی ہوئی ہے. اور گل پلازا کی جو عمارت ہے وہ باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیڑھی ہو گئی ہے. آگے کا جو حصہ ہے عمارت کا وہ گر چکا ہے اور رمپا پلازا کی جو دیوار تھی وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. یہاں سے فائر فائٹرز نے باقاعدہ جو ہے وہ دیواریں توڑ کر آگ بجھانے کی کوشش کی ہے. کسی بھی وقت یہاں پر جو جگہ ہے وہ بھی گر سکتی ہے. ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہے. دیواروں کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے, تو یہ انشاءاللہ کوشش میں ہے کہ دیواریں ٹوٹ جائیں تو پھر یہ کہ پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ کرے گا. جی بالکل, اس وقت یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہ ٹوٹ جائے یا اس کو توڑ دیا جائے, تو پھر اس کے بعد یہاں سے ان کو ایک راستہ مل جائے گا. فائر بریگیڈ کی جو ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنا کام تیز کر سکیں گی اور آگ بجھانے کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی بہتری آ سکے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازا میں آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے فورینزک کا اعلان کر دیا. اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, گول پلازا کی عمارت دوبارہ بنائیں گے, تمام متاثرین کو بحال کریں گے, متاثرین کو معاوضے کی رقم اور بحالی کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے. ناصر حسین شاہ, سعید غنی, مرتضی وہاب اور کمشنر حسن نقوی کمیٹی میں شامل ہیں. شہید افراد کے لواحقین کو فوری معاوضہ دینا چاہتے ہیں.
یہ بھی کہا طویل مدتی فائر فائٹنگ اور دیگر حفاظتی اقدام کا مکمل پلان دے کر عمل درآمد کریں گے۔ کراچی چیمبر کے سابق صدر جاوید بلوانی کا کہنا ہے مارکیٹوں میں فائر الارم نہیں، اگر مارکیٹس میں فائر الارم ہوتے تو شاید کوئی جانی نقصان نہ ہوتا، ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ کراچی چیمبر تمام چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں فائر الارم لگانے کے لیے آگاہی پروگرام رکھے گا۔ باتیں کی سی ایم صاحب نے، سیکنڈ کروں گا کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے۔ اسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہاں سے نکلو۔ 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا۔ اور کراچی چیمبر جو ہے جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجل مارکیٹوں میں کرائے گی۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کر۔ ہنستے بستے گھر کا سربراہ گل پلازا کے ملبے تلے دب کر شہید ہو گیا۔ فائر فائٹر فرقان نے آگ سے لڑتے ہوئے دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے۔ وہ جس صبح گھر سے نکلا کیا خبر تھی کہ یہ آخری صبح ہوگی۔ گھر کا واحد کفیل فائر فائٹر فرقان جو دوسروں کی جان بچانے گل پلازا میں لگنے والی آگ کو بجھانے آیا تھا، لیکن خود ہی ملبے تلے دب کر جام شہادت نوش کر گیا۔ ہر بار جاتے ہیں، ہر بار واپس آتے تھے، اس سے بھی خطرناک آگ بجھائی ہے انہوں نے۔ بیوی کو تحفظ دیا جائے، یہ گھر اس سے نہ لیا جائے اور اس کے بچے کے فیوچر کو سیکیور کیا جائے، بس ہماری صرف یہی اپیل ہے۔ فرقان کے اہل خانہ غم سے نڈھال کہتے ہیں اس کے بیٹے کو تو علم ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو گیا۔ ہمارا بھائی، بیٹا، باپ سب کچھ تھا ہمارا، وہ ہمارا سب کچھ تھا، وہ ہمارا جگر کا ٹکڑا تھا، وہ ہماری زندگی تھا۔ وہ فرض کی راہ پر نکلا ایک فائر فائٹر اب کبھی گھر نہ آ سکے گا۔ گل پلازا حادثے نے ایک شوہر، ایک باپ اور ایک بھائی چھین لیا۔ دوسروں کی جان بچاتے بچاتے خود جام شہادت نوش کرنے والے فرقان کے اہل خانہ اب انصاف کے منتظر ہیں۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ چیئرمین سینٹ نے راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ PTI رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے اپوزیشن نے وقت کی صورت میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی اور اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی درخواست کی۔ چیئرمین سینٹ نے یقین دلایا ہے آپ کے دیے گئے نام کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو جائے گی۔ نے مشاورت کی لا منسٹر سے اور باقی ان سے، اور انہوں نے کہا میں نے فیصلہ اپنا کر لیا ہے۔ ہم پوزیشن علامہ صاحب کو سینٹ کا اناؤنس کر دیں گے اور اس کا پروسیس ہم نے شروع کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن سیکریٹریٹ اس کے بعد جاری کر دے گا۔ میں توقع ہمیشہ یہ کرتا ہوتا ہوں کہ اپوزیشن کو صرف رہائیوں سے اور جیل کے معاملات سے نکل کے پاکستان کے عوام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ ساتھ ہم نے کئی دفعہ انہیں کہا کہ آئیں بیٹھ کے مساق معیشت کریں، ملک چلیں گے، سب چلیں گے۔ اگر آپ صرف انتشار کی بات کریں کہ جی نہیں پہلے یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے PTI سے پوچھا نہیں کہ ان کے کوئی سینیٹر نہیں بچا جس پہ وہ ان کے قائد جو ہے بانی PTI اعتماد کر سکے؟ ان کے سوچنے کی بات ہے، بطور سیاسی کارکن کے میرے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے۔ اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے گروپ کے ہوتے ہوئے جو بھی ڈیسیژن کیا، لیکن یہ ان کا اپنا۔ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی صلاحیت لامحدود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا جدید ٹیکنالوجی اور طریقوں کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ گزشتہ برسوں میں کچھ کامیابیاں حاصل کی گئیں لیکن ابھی سفر بہت طویل ہے۔ Is the backbone of Pakistan's economy and its potential is unlimited. The only thing is to put together today's requirements in terms of how to enhance our per acre yield through modern technologies and modern techniques. We have over the years made certain achievements, but then it's a long way to go. The government of Pakistan and the provincial governments, along with the farming community, they have to put their act together along with our scientists, researchers,
and experts as to how to make best use of water, how to make use of our limited land in the country, and what to grow and what to export. China, I have no doubts, and there should be no doubt in your minds, that Pakistan, alhamdulillah, has this potential which can really transform our agri-economy, not in years, but in months. اسلام آباد فطری حسن اور جدید ٹاؤن پلاننگ کا حسین امتزاج ہے. جدید ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ شہر اقتدار کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں بابر ملک. مرگلہ کے پہاڑوں کے دامن میں آباد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جسے اس کی خوبصورتی کی بدولت شہر بے مثال کہا جاتا ہے. ایک ایسا شہر جو فطرتی حسن اور جدید ٹاؤن پلاننگ کا حسین امتزاج ہے. اسلام آباد کے کوئی پرانے امیجز اٹھائیں جو آج سے 60 سال پہلے جب اسلام آباد بنا تھا، اور اس کو پھر آج سے کمپیئر کریں تو اسلام آباد اس کے مقابلے میں میرے خیال میں 200 گنا سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو چکا. حال ہی میں تعمیر ہونے والے باراکاؤ فلائی اوور کے دونوں کناروں پر سرسبز درخت دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں. باراکاؤ سے مری ایکسپریس وے پر داخل ہوتے ہوئے سڑک کے کنارے پر موجود سبزہ اور خوبصورت تزئین و آرائش گزرنے والوں کے قدموں کو روکنے پر مجبور کرتی ہے. 50,000 کے قریب مختلف قسم کے درخت جو ماحول دوست پودے ہیں وہ لگائے گئے ہیں. سرسبز و شاداب شہر اسلام آباد میں فطرت، جدت اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا سہرا وفاقی ترقیاتی ادارے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور محکمہ جنگلات کے سر ہے. تو یہ ہے اسلام آباد، سرسبز، شاداب، منظم اور پرسکون، پاکستان کا روشن چہرہ. کیمرہ مین آصف اقبال کے ساتھ بابر ملک، ARY نیوز، اسلام آباد. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.